Dot, Oy. malapit na yung bus ng klase. Yan. Wo. O, ganang ini ako pabiyasa mamasa. Wapin. O, turuda ka diyang magya muna eh. Baka Oo. ta, karsking eskwela. Kaya ka masyadong diri niya ka klase mo. Wah. O, lalo kang garing English. Tapos, may balo ka baldugan na Tagalog. Tagalog na. Ne. O, ayun eh. O, tini. Sabi na, guitar. O, nani kita Tagalog yan. Ba, posporo. Oh. Di ba si posporo may gano'n? Oh. Posporo. Eh, yung gitara. Gitar. Oh. English guitar. Oh. Ingge ka. Tagalog na. Posporo. Gitara. Makukutukin yung anak kayo. Oh. Ini. Oo. Ay, ini, oh. Kaya niya kaya ini. Bahal mo karatang instrumento. Oo. Karatang potang manalbek ang live band. Tambalawi kakat pa rin. Oo, karatang karelang instrumento. Karatang papalwaan tong baka niya rin. Oo. Yan, di nilandan akong tip bata. Balo mo lang yan eh. O, ini. O, makasulak kayo ni. Ay, sabi na. Oh. Bass, drum. O, nanya kita Tagalog kayo yan. O, Bas. o. Tagalog na. Bas. Nano yung Tagalog na? Philippine Rabbit. Nano yan? Philippine Rabbit. Bass, drum. Ano? Nano yung Tagalog? Nano yung aring Philippine Rabbit? Yawar bas. Oh. Ay, ang bas. O, ay. Balo mo si Tot. Oh. Hindi ka buntok. Ba, talaga. Tapos siguro ikapitan. Oh. Ang ganang yan eh. Pango sumisyon niya keka. Ay, lakwad na nakan. Ay, loko. Nung ikapitan, nagdi nakapagtyagan. Ay, akuli. Ba. Masyado ka matalino. Sino?